Pomaže Bog, braći i sestri, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glas 61. Danas ćemo se baviti trenutno aktualnom temom, a to je invazija migranata iz Afrike i Azije u Evropu preko naših zemalja i u naše zemlje. Zaobilazeći granične prelaze, oni ilegalno ulaze u našu zemlju, ne poštujući naše granice kao što nijedna vojska kada napada ne poštuje. Srpska akcija je ukazivala na ovaj problem još 2011. godine, kada je kod nas i stigao poveći talas ilegalnih migranata. Tada, pa sve do danas, bili smo jedini glas protiv ovoga i po konstantnim pritiskom i linčom sistema i medija. Bilo je potrebno 9 godina da ovaj problem postane jedna od glavnih tema diskusije u našem društvu. Možda bi se neredi i tragedije koje su se do sada desile zbog migranata bile sprečene. Bilo kako bilo, danas u 2020. godini čini se da naše društvo počinje veoma ozbiljno da shvata ovaj problem koji nas je zadesio. Prvo ću se osvrnuti na dešavanja na tursko-grčkoj granici. Nas raduje odlučnost naše pravoslavne grčke braće da ne propuste novi talas migranata koji broje na desetine hiljada ljudi, većinom vojno sposobnih muškaraca. I narodu Grčke je bilo dosta da bude konstantno na udaru ovih afroazijetskih hordi, pogotovo posle skrnavljanja pravoslavne crkve na ostrvu Lesbos. Narod zajedno sa vojskom i policijom čuva svoje granice, ostrva i gradove. Turska naravno ima svoj interes u ovome, kako da ucenjuje Evropsku uniju, tako i da destabilizuje Grčku sa kojom je u višedecenijskom sukobu. Ali isto tako Turskoj odgovara širenje islama, pogotovo na Balkanu. To odgovara njihovoj divljačkoj ideji neosmanizma. U Bugarskoj je situacija slična. Samo organizovane granične patrole, neki naoružane, tolerisane su od strane vlasti i zajedno sa vojskom i policijom čuvaju granicu sa Turskom. I nas raduje da Grčka i Bugarska, dva pravoslavna naroda, stoje na braniku odbrane od nove najezde islama. A šta je sa nama? U Srbiji naše granice nisu čuvane. Šta prođe kroz Grčku i Bugarsku kod nas nesmetano uđe, dobije džeparac od države, smeštaj, besplatne obroke, kao da su nas nečim zadužili. Pojava narodnih patrola u Srbiji je pozitivna stvar i naši aktivisti su odmah uzeli učešće u njima. Raduje nas da u našem narodu ne vlada totalni defetizam i da su mladi pogotovo spremni za akciju. I naravno, za razliku od naše braće u Grčkoj i Bugarskoj, ovdašnji samorganizovani narod nema podršku policije i vojske. Sasvim suprotno, vlast se postavila kao neprijatelj sopstvenom narodu i stala na stranu džihadista koji nadiru iz Turske. Naravno, danas možete čuti sasvim drugačije poruke od vlasti, da će se hermetički zatvarati granice i da se neće dozvoliti da Srbija bude naseljena migrantima iz Afrike, Azije i sl. Ali bih podsjetio da su ove izjave od skora i rečene uoči parlamentarnih izbora. Podsjetio bih isto na izjave Aleksandra Vučića gde hvali politiku Angele Merkel, to jest politiku zamene nemačkog življa s onim iz Afrike i Azije, pa onda izjave o tome kako će nam ti migranti dizati natalitet i podići ekonomski rast. Vidite, čovjek koji brine samo o ekonomiji i parama, ne mari ko pravi te pare i ekonomiju. Srbi, ali i oni drugi narodi koji dele ovu nesrećnu vlast sa nama, Mađari, Rumuni, Slovaci i drugi, će biti žrtvovani radi profita o kome brinu Vučić i njegovi gospodari. Patroli će se nastaviti, demonstracije će se nastaviti i pritisak na ovu izdajničku vlast će se nastaviti. Ljudi su shvatili da je ovo mnogo veći problem od prodaje nekog preduzeća ili političkog spletkarenja. Ovo je pitanje biološkog opstanka našeg naroda. Zato bez straha treba pristupiti otporu i sprečiti da naša zemlja nestane. Ako bih hteli da znate kakvu budućnost nam sprema ova vlast i njihovi gospodari, osvrnite se na Kosovo. To je čist prototip buduće Srbije, ali i Evrope. Komunisti su dozvolili ilegalno naseljavanje Šiptara. I za par decenija ti Šiptari su poklali hrišćanski srpski narod, spalili i porušili crkve i hramove, oskrnavili groblja i oterali domaći narod u enklave iza bodljikave žice i tenkova. Obrisi takvog sveta su danas prisutni u raznim evropskim državama. U gradovima Nemačke, Francuske, Velike Britanije i Švedske glavnu reč vode afroazijetski tuđinci. Stvaraju svoje četvrti u koje ni policija ne sme da uđe. Švedska već dugi niz godina prva po broju silovanja na godišnjem nivou.
Velika Britanija ima ogroman problem pedofilskih bandi koji kidnapuju decu i pretvaraju ih u belo roblje. Nemačka i Francuska polako gube kontrolu nad delovima svojih gradova gde šerijatski zakon postaje najviši autoritet. Sve ovo je uzrok nekontrolisanog naseljavanja Afroazijata. Mi ne želimo da kod nas nicaju džamije, šerijatske patrole i islamistički getoji. Ne želimo da Srbina, Mađara, Rumuna ili Slovaka zameni Pakistanac, Afganistanac ili neki Arapin. To nećemo dozvoliti. Pozivamo sve da stupe u akciju, da se samoorganizuju u svojim gradovima, mestima i selima, da traže pomoć, da ne ćute i da se bore. Za kraj bih citirao svetog vladiku Nikolaja, to jest deo njegovog govora održan 28. juna 1939. godine u manastiru Ravanici. Čiji ste vi, mali Srbi? Mi smo deca Božja i ljudi arijevske rase koji je sudba dodelila počasnu ulogu da bude glavni nosilac hrišćanstva u svetu. Mi smo članovi velike porodice slovenske, koja je kroz mnoge vekove burno čuvala stražu na kapijama Evrope, da plemena slabije rase i niže vere ne bi uznemiravali krštenu Evropu u njenom mirnom razvijanju i napredovanju. Mi smo narod kršteni, narod hristonosni. I tako mi smo po krvi Arijevci, po prezimenu Sloveni, po imenu Srbi, a po srcu i duhu hrišćani.